बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, होम्योपैथिक इलाज दुनिया भर में आजमाता जाना जाता है। पेशावर में भी इस मैदान में नाम कमाने वाले सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं, जिनमें डॉक्टर जानजेब का नाम भी दिया जाता है। डॉक्टर जानजेब का शुमार उन डॉक्टर्स में किया जाता है जिन्होंने होम्योपैथिक की दुनिया में नाम कमाया है, जिनके क्रेडिट पे दर्जनों अवार्ड्स मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, खबरनामे में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मेरा डॉक्टर जहांजेब खान नाम है और मैं इस फील्ड से तकरीबन 1986 से हूँ। 1986 में जो फ्रंटियर कॉलेज फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना वो यहाँ हमारे KPK में जो है ना वो मंजूर हुआ, तो हम में मतलब कि हम इसमें फर्स्ट स्टूडेंट है। और मतलब 90 में मैं वहाँ से फारिग हुआ और 21 अप्रैल 91 से मेरा मतलब ये क्लिनिक है और अभी तक मतलब कि ये जारी और सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पर डे तकरीबन जो है ना वो 80 से 100 मरीज़ा 100 OPD जो है ना वो मैं करता हूँ शुरू से। अभी आजकल मैं तकरीबन जो है ना वो सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक मतलब कि ये मेरा टाइमिंग है। और इसमें यानी इस 34-35 साल सर्विस में ऐसा मतलब कि ये मरीज़ नहीं होगा कि आए मतलब इसको हमने ट्रीट ना की हो और आए मतलब कि ये इसमें हमने जो है ना हमें रिजल्ट ना दिया हो। अभी रिसेंटली जो है ना वो अगर मैं एक पेशेंट का तस्करा करूँ तो वो मतलब कि ये एक पेशेंट मेरा रोमेटॉइड आर्थराइटिस का था, तो वो मतलब कि ये यहाँ पोस्ट ऑफिस में बतौर जो है ना वो एक नेप कासिद, तो उन्होंने वो उसको आर फैक्टर पॉजिटिव हुआ, तो आर फैक्टर पॉजिटिव होने की सूरत में उन्होंने उसको जबरी रिटायर किया। जबरी रिटायरमेंट के बाद इसका यानी मैंने ट्रीटमेंट करवाया एज ए होम्योपैथिक वे ऑफ सिस्टम से, तो इसका वो आर फैक्टर जो है ना वो नेगेटिव हुआ। तो इन्होंने फिर मतलब कि ये यानी कोर्ट में केस किया और वो केस जो है ना वो जीत गया। तकरीबन इसमें 3-4 साल लग गए, तो वो वापस जो है ना वो अपने सर्विस पर भी लग गया और 4 साल का मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इसने पे भी ले लिया। अच्छा, डॉक्टर साहब ये बताएं कि आपके क्लिनिक में किस किस्म के मरीज आते हैं। यार ऐसा तो मतलब कि ये तकरीबन यानी ऐसा कोई मतलब शोबा नहीं होगा कि उस शोबे से मतलब कि ये मरीज जो है ना वो मेरे पास ना आए हो और आए मतलब कि ये हमने इसका मतलब कि ये ट्रीटमेंट ना की हो। लेकिन सर दस्त अब आजकल हमारा मतलब कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ना वो इंतहाई ज़्यादा है, उरूज पे है। इसका मतलब कि ये एक बेसिक वजह जो है ना वो महंगाई है और आए मतलब कि ये इस महंगाई की वजह से यकीन करें कि हमारे माशरे में जिन्हें अगर मतलब कि ये जवान हो, बूढ़ा हो, मतलब कि ये औरत हो, लड़की हो, तो वो मतलब कि ये सब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में मुब्तला है। अब पिछले दिनों में एक मेरे पास जो है ना वो एक बच्चा आया था और वो बच्चा जो है ना वो तकरीबन 5 साल का था। तो मैंने इसे कहा कि बेटा आपको क्या तकलीफ है? तो इसने मुझे जो है ना वो जवाब दिया कि यार मुझे जो है ना वो टेंशन है। तो मैंने इससे पूछा कि बेटा आपको क्या टेंशन है? तो इसने मुझे कहा कि यार मतलब कि ये जब मैं सुबह स्कूल जाता हूँ तो मेरे पास इस बात की टेंशन होती है कि मेरे साथ ये बैग कौन उठाएगा। यार यकीन करे कि इस बच्चे की इस तरह अल्फाज थे। तो क्या ऐसे बच्चे भी इस किसी इलाज के मुस्तहिक होते हैं जो आपने अभी मिसाल बयान की है। तो ये बच्चे जो है ना वो आए मतलब कि ये इस इतना ज्यादा आपका अपना बच्चे भी मतलब कि ये पढ़ता होगा, ठीक है ना जी। एक तो एक तरफ से तो इस हमारे बच्चों का 5 घंटे जो है ना वो ये लोग बस में जो है ना वो जाया करते हैं। 2.5 घंटे जो है ना वो सुबह के टाइम पर, 2.5 घंटे जो है ना वो शाम के टाइम पर। और बैग जो है ना वो इतना ज्यादा वजनी होता है कि हमारे बच्चे जो है ना वो इससे दो चार है। डॉक्टर साहब, सुना है कि होम्योपैथी इलाज जो है ये डॉक्टरी इलाज की निस्बत सस्ता है और तवील है, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप। नहीं, जहां तक सस्ता तो मतलब कि ये इंतहाई ज्यादा जो है ना वो इस लिहाज से है कि वो मतलब इसका मेडिसिन जो है ना वो अगर पोटेंसी की मैं बात करूं तो आए मतलब कि ये एक्सपायर नहीं होती। तो इस वजह से इसका कीमत जो है ना वो ड्यू टू अन एक्सपायरी आए मतलब कि ये इसका कीमत जो है ना वो सस्ता होता है। तो इस लिहाज से ये मतलब कि ये इलाज जो है ना वो सस्ता है। अच्छा, जिस जिस तरह मतलब कि ये तवील की बात है, तो तवील का कैफियत तो डिजीज के ऊपर है ना। अगर डिजीज जो है ना वो क्रॉनिक हो, जैसे मतलब कि ट्यूबरकुलोसिस, जिस तरह मतलब कि ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, जिस तरह आए मतलब कि ये नेफ्रो यानी मतलब कि ये रीनल फेल्योर, तो अब अगर आए मतलब कि ये इस किस्म की डिजीज के हवाले से मैं बात करूं तो वो तो ऐसा नहीं है कि वो मतलब कि ये हमारे दूसरा मतलब कि ये भाई हजरात वो मतलब कि ये इस मर्ज को पलक झपक के खत्म करे। तो अगर वो इसका इलाज करेंगे वो भी तवील होगा और अगर मैं इसका इलाज करूं तो वो भी तवील होगा। अक्सर देखा यह जाता है कि ज़्यादातर लोग
ڈاکٹرس کے پاس جاتے ہیں کہ وہ کوئی انجیکشن وغیرہ کر کے تو ان کو فوری طور پر ریلیف دے دے. ہومیوپیتھک علاج میں پوڑی وغیرہ دی جاتی ہے, سیرپ وغیرہ دیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بات کر رہے تھے ہم کہ یہ علاج طویل ہوتا ہے, تو اس میں کیا سائیڈ ایفیکٹس اس کے ہوتے ہیں, کچھ اس حوالے سے بتائیے گا. نہیں, جہاں تک مطلب کہ یہ بالفرض ایک نزلہ زکام کے پیشنٹ ہے, چلو آپ مطلب کہ یہ اینٹی الرجک یا مطلب انجیکٹیبل فارم میں یا اینٹی الرجک جو ہے نا وہ مطلب کہ یہ گولیوں کو فارم میں اس مریض کو آپ نے دے دیا, تو اس کا زکام تو اس سے ختم نہیں ہوتا. زکام کا فانٹ جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتا ہے, بہنے والا زکام جو ہے نا وہ بند زکام میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اس کو تو کیور نہیں کہتے نا, یعنی مطلب کہ یہ اس کا ناپ جو ہے نا وہ پکڑ جاتا ہے, ذہن جو ہے نا وہ پکڑ جاتی ہے, ذہن میں جو ہے نا وہ درد, گلے جو ہے نا وہ خراب. ٹھیک ہے نا جی. تو ہم اس چیز کا خلاف ہے کہ ایک چیز کو نہ دبایا جائے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹری علاج اور ہومیوپیتھک علاج ان میں فرق کیا ہے؟ اچھا, وہ ڈاکٹری علاج جو ہے نا وہ اس میں فرق جو ہے نا وہ جہاں تک یعنی وہ اینٹی بیسس پر ہے, اور ہمارا مطلب کہ یہ یعنی سملر بیسس پر ہے. اب اینٹی بیس اور سملر بیس میں فرق کیا ہے, یا اس میں مطلب یعنی وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یعنی مطلب کہ یہ جرمز جو ہے نا وہ آ گئے تو اس کو اینٹی بایوٹک سے دبا دے, درد آ گیا تو مطلب کہ یہ اس کو انرجیسک سے دبا دے, الرجی جو ہے نا وہ آ گیا تو مطلب ان کو اینٹی الرجک دے دے. نہیں, ہمارا کلیہ یہ نہیں ہے. ہمارا کلیہ جو ہے نا وہ ہومیوپیتھک وے آف سسٹم کا یہ ہے کہ سیلمیا سلمبس کورینٹر, کہ مطلب کہ یہ جس چیز سے یا جس کیفیت کے بنا اس کو یہ مرض جو ہے نا وہ لائق ہوا ہو, تو مطلب کہ یہ اس میں اس کا علاج موجود ہے. جیسے مطلب کہ یعنی جیسے پہلے زمانے میں اگر مطلب کہ یہ کسی کے ایڑی میں یا بدن میں کوئی کیل جو ہے نا وہ اگر مطلب چلا جاتا تھا تو مطلب کہ یہ پھر اس کیل کا سر کو گرم کر کے وہاں پر مطلب کہ یہ ایک داغ دیا جاتا تھا, تو مطلب کہ یہ اس سے وہ ابھی بھی آج کل شفایا ہو جاتا تھا. تو یہ لائک کیور بائی لائک. ایلوپیتھی اور ہومیوپیتھی میں کیا فرق ہے؟ تو ہومیوپیتھی اور ایلوپیتھی میں فرق جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اینٹی بیسس پر ہے اور ہم سملر بیسس پر ہے. یعنی سملر ڈیزیزز آر ٹریٹڈ بائی سملر میڈیسن. جیسے مطلب کہ یہ کائنات میں اگر آپ مطلب کہ یہ چلے جائے جس میں مطلب کہ یہ اگر پودوں کو آپ اسٹڈی کرے, مطلب کہ یہ نوسورس کو اسٹڈی کرے, سارکوٹس کو اسٹڈی کرے, جو کہ مطلب کہ یہ ذرائع ہے میڈیکیشن کی, تو اگر مطلب کہ یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار اگر مطلب کہ یہ اب یہ دیکھیں, میں ایک چھوٹا سا مثال دے دوں. اگر ایک بند جو ہے نا وہ اوپیم ایڈکٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی, تو وہ مطلب کہ یہ آپ کے گاؤں میں بھی ایک ایسا بند جو ہے نا وہ ہوگا کہ 60-70 سال سے وہ اوپیم ایڈکٹ ہوگا, لیکن اس کے جسم کے اوپر کوئی بھی مطلب کہ یہ نیگیٹو چیز جو ہے نا وہ آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. لیکن اگر وہ اوپیم ڈیریویٹیوز میڈیسن پر آ جائے, جو کہ اکثر مطلب کہ یہ نارکوٹکس میڈیسن اس کو ہم کہتے ہیں, جو کہ مختلف فارم میں ملتے ہیں, لیکن اوپیم ڈیریویٹیوز میڈیسن اگر اس کا کوئی بھی بند جو ہے نا وہ ایڈکٹ ہو جائے, ٹھیک ہے نا جی, تو 1 سال کے بعد وہ بند نہیں ہوتا. وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس اوپیم میں اپنا اینٹیڈوٹ جو ہے نا وہ قدرتی طور پر موجود ہے, جبکہ اس کا ڈیریویٹیوز میڈیسن میں جو کہ مطلب کہ یہ ہیروئن کے شکل میں آپ لے لیں, مطلب کہ یہ ٹھیک ہے نا جی, آپ مطلب کہ یہ اس طرح اس شکل میں آپ لے لیں, مطلب تو اس میں اینٹیڈوٹ جو ہے نا وہ نہیں ہوتا, تو وہ مطلب کہ یہ 1 سال کے بعد جو ہے نا وہ بند ہی نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب, تو یہ مین فرق ہے بٹوین ایلوپیتھک اینڈ ہومیوپیتھک. آپ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک لڑکا آیا تھا جس کی جاب سیکیور نہیں تھی, وہ جاب چلی گئی تھی. اس کے علاوہ کوئی ایسا پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہو جو ڈاکٹر سے مایوس ہو کے آپ کے پاس آیا ہو, اس کے حوالے سے بتائیے گا. یار ڈاکٹر سے آپ سے صحت یاب ہوا ہو. اچھا, یہ دیکھیے اب ایسا تو مطلب کہ یہ انگنت جو ہے نا وہ کیس ہے. آج بھی میں نے تقریباً جو ہے نا وہ 4 کیسز جو ہے نا وہ ایسے دیکھے جو کہ مطلب کہ یہ لمبر سپائنس کے مریض تھے. لمبر سپائنس جو ہے نا وہ L4 L5 S1 اس میں سٹینوسس تھا. مطلب کہ یہ نیورو سرجن نے اس کا مطلب آپریشن کروایا تھا, اور پھر مطلب کہ یہ آپریشن کے بعد اس کا ڈیسک جو ہے نا وہ پھر دوبارہ پرولیپس ہوا. تو دوبارہ جو ہے نا وہ یہ آج کی بات میں کر رہا ہوں, مطلب کہ یہ اس عورت کی زبانی جو ہے نا وہ آپ کے میں بتا رہا ہوں. تو وہ مطلب کہ یہ وہ واپس جو ہے نا وہ اپنے نیورو سرجن کے پاس جو ہے نا وہ چلی گئی. تو اس نے کہا کہ مطلب کہ یہ خوري زبوس مطلب دې کړل لکه دا یو ورکوټ غوندي اپریشن چې کوم دې کړل لکه طالب بیا زو دوباره کوم.
उस औरत की मुंह की ये है कि आई मतलब कि ये मैंने इस डॉक्टर से ये कहा कि मैं कोई बकरी हूं या मैं कोई भैंस हूं कि हर टाइम जो है ना वो आप मुझ में हाथ मारोगे। और होम्योपैथिक वे ऑफ सिस्टम से अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट जो है ना वो इजीली रिकवर हो जाते हैं। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे, आजकल सर्दी का मौसम में खुश्क हवाएं भी हैं और मरीजों की अक्सरियत आती होगी आपके पास भी, क्या एडवाइस आप करेंगे? यार इस सर्दी के मौसम में या इस तरह मतलब कि ये खुश्क हवा में जो कि मतलब कि ये बारिशें जो है ना वो नहीं है या अगर है तो वो मतलब कि ये मामूल से जितना भी कम है। तो इस लिहाज से ये शहद का इस्तेमाल इंतहाई ज़्यादा जो है ना वो मुफीद है इस जैसे मतलब कि ये सीज़न में कि अगर आप मतलब कि ये अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, ख़ासकर उम्र रसीदा बंदों को और बच्चों को, अगर आप मतलब कि ये 1 गिलास रात को लेटते वक़्त जो है ना वो इस पानी को गर्म करके और फिर मतलब कि ये इसमें 1 चम्मच जो है ना वो शहद का मिला के आप दिया करें तो इससे आपका ईएनटी प्रॉब्लम इस खुश्क हवाओं से जो मतलब कि ये होने की कैफियत होती है तो वो अक्सर औकात नहीं होती। और इसी तरह मतलब कि ये 1 गिलास जो है ना वो सुबह सवेरे तो शहद का इस्तेमाल एक इंतहाई ज़्यादा जो है ना वो मुफीद बात है। दूसरा मतलब कि ये आप पानी जो है ना वो अगर इन दिनों में अगर मतलब कि ये पियोगे तो वो नीम गर्म पानी जो है ना वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। तीसरा मतलब कि ये चावलों से जो है ना वो परहेज़ करें, चिकनाई से परहेज़ करें, ठंडी चीज़ों से, खट्टी चीज़ों से जो है ना वो परहेज़ करें। तो इस लिहाज से सीने का मरीज़ जो है ना वो नहीं होंगे और सीने के मरीज़ जो है ना वो ना होने की वजह से आपका मतलब कि ये सेहत जो है ना वो इंशाल्लाह महफूज रहेगी इस तरह मतलब कि ये हालातों में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने तवील गुफ्तगू की और मुझे यकीन है कि ये गुफ्तगू नाज़रीन के लिए वाक़ई मसलहत साबित होगी। आजकल के मौसम के हवाले से आपने जो बात की है शहद का इस्तेमाल, तो इंशाल्लाह इस हवाले से देखा ये जाता है कि आम आवाम इस चीज़ से मुस्तफ़ीद होती है। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जानज़ेब साहब, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी है। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। मुदस्सिर ज़ेब, खैबरनामा, पेशावर।